आज आमर ये उद्योगट धाम सुदूर नयागढ़ आमर बंधु मैंने आसी मिहिर कुमार साहू को स्वागत करुच्ची। पारादीप अध्यक्ष नंदी आपण मैंने जानवे ओडिशार जिते म्यूनिसिपालिटी चेयरमैन अच्छा ओडिशा अध्यक्ष महासंघर अध्यक्ष अच्छा बसंत कुमार विश्वाल पारादीप पौरपालिकार अध्यक्ष 10 वर्ष अध्यक्ष अच्छा पारादीप जो विकास क्षेत्र में अवदान अविस्मरणीय पाखे अच्छा चित्त स्वयं धरित्री सांबादिक थे निजे गण अधिकार नाम गोटे पाक्षिक पत्रिका छपाऊँच वरिष्ठ से स्वागत करुँ सुकेंदी मैडम पारादीप कहीं सारा ओडिशार पुराण काल पुराण वर्णित उद्योगट धाम आपण शुणी कालिका विभिन्न कथार उद्योगट धामर वर्णना अच्छी एक आध्यात्मिक पीठ पौराणिक मतवादर मठ अच्छी गोटे रत्नमठ गोटे उद्योगट आ गोटे कपिलमुनि तीनोटी ऋषि आश्रम कथा उद्योगटी सबुठू बहुल प्रचारित समस्ते जानती और पारादीप बंदर वृद्धि होगा सहित उद्योगट धामर आगू आहरी विकास हम ताप एक नुआ योजना करा बड़ खुशी कथा प्रभु जगन्नाथ मंदिर ये हो सारा अन्य मंदिर एवं ये पर्यटन स्थल विकास भी अनेक कार्य हाथ को लिया हम ये अंचल नुआ परिभाषा रही साहित्य तो सब सब पारादीप बंदर सहर आखपाख अंचल होपण मैंने जो मैंने सुदूर नयागढ़ अतिथि भाव आसछन्ति परंपरा अनुष्ठान तरफ भौणी की निर्मल भाई की धन्यवाद देवी टीम खाली बुलवा सहित पारादीप बंदर एक पर्यटन स्थली जगह देखला भाई जगह ये पारादीप बंदर अच्छी बंदर प्रति आम समस्त पाकर समस्त आकर्षण जहाज केमी जहाज कौन पन्य कारबार हुए केमी हुए आम बहुत जानी न था तेणुक सी गोटे आकर्षण अच्छी पारादीप बंदर समुद्र बेलाभूमि अनेक किसी आकर्षण भाषा अलग हो जाए कथा अलग जाए सब कथा अच्छे कि नयागढ़ पारादीप जगतसिंहपुर जिला कटक जिला था सी अंडीबाड़ी पुरी जिला बोलते नयागढ़ अंडीबाड़ी कटक जिला बहुत जिला है समस्त अवसर में हार्दिक शुभेच्छा परिचालना ट्रस्ट सभापति निजे सभापति निजे भावेना कहीं मुझे विकास हम मुझे सेवक भाव निजी भावे नयागढ़ पारादीप भितर जगतसिंहपुर जिला भितर जो भाईचारार जो स्नेह श्रद्धार परंपरा आज सृष्टि होती सभापति मैडम जोटा कहले तेणु ये आम भितर भाईचारार परंपरा जो सृष्टि है आज ये आगामी दिन एमती बलवत्तर तेणु आपण मैंने आसी ये अनुष्ठान तरफ उद्योगट परिचालन ट्रस्ट तरफ मुझे हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँगी ये मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद। आम व्यक्तिगत संपर्क बहुत आज तो आप समस्त आम बंधु हो गए यही जो बंधुत्व यहाँ हूँ गोटे संपूर्ण गोटे परंपरा को सुदृढ़ करवा एवं आगामी दिन ये बंधुत्व आहरी बजाय रखा एवं यही बंधुत्व समस्त समग्र ओडिशा प्रत्येक जिले में विकसित करवा एवं प्रत्येक मनीष सहित आउ गोटे मनीष को जब बंधु भाव बांधि दि जाए ताल आम भीतर हिंसा विद्वेष कौन से स्वार्थपरता रही आम बंधु भाव में आम जिला को आम राज्य को आम परिचालित कर साहित्य को लेकिन पवित्र क्षेत्र में मुझे कामना कर अनुष्ठान केमती दीर्घजीवी हो फूलचंदन पड़े से अनुष्ठान यहीटा भी मुझे कामना करभेद ना देखते ये समस्ते एकजुट ये आईष लोक खाते आगुरी ए तो बंद बांध कर वर्षक परंपरा में 2 थर हुए माने तिरोधान दिवस और जन्म दिवस 2 थर माने भाषी यहाँ हुए तेणु ये हूँ अंचल परंपरा ये अंचल को दिग्दर्शन देखा ये अंचल को उन्नति कर पीठ है तेणु ये पवित्र पीठ आज आपण मैंने पहुँचू आपण शत धन्यवाद मुझे हृदय धन्यवाद देवी आप सफलता कामना करी
ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନ ସମସ୍ତ ସଫଳତା କାମନା କରି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଓ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋଳି ତୁମେ ବି ପିଆସି ମୁଁ ବି ପିଆସି କେବେ ହେବା ଭେଟା ଭେଟି ପ୍ରବାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ହେଉନାହିଁ ଏତିକିରେ କଲି ଇତି ପ୍ରବାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ହେଉନାହିଁ ଏତିକିରେ କଲି ଇତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ରାତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିନ ପରେ। ଯାହା ହଉ ସାରଳା ପୀଠରେ ଆଜି ଆମେ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଯାହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଭାବରେ କରିବ। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅଣଲେଉଟା। ଅପରାହ୍ନର ଛାଇକୁ ଯେବେ ମୁଁ ଚଉତି ଆଣିଲି ବଳେ ଦୀପର ଦିହୁଡ଼ି ସଞ୍ଜ ବେଳାରେ ବ୍ୟଥାର ଚଉରା ମୂଳେ ଲୋଚାକୋଚା ସେ ଯେ ଲାଜକୁଳି ଲୁହ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଖେଳେ ଓଦା ଓଦା ତାର ଇତିହାସ ତଳେ ଓଲଟ ସତର ଡାଳେ କେହି ଲେଉଟିଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଭାରି କାଳେ ଭୂଗୋଳ ବହିଟା କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଚଳେ। ଚମତ୍କାର କବିତା। ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘରେ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲୁ ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ କହିବି ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ। ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଚ କ୍ରୋଧିତ ବଦନେ ତବ ଏ କ୍ରୋଧର ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ଗାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ସ୍ତବ। ଅମର୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଶ୍ୱଶୁର ନନ୍ଦିନୀ ଶାଳକ ଭଗିନୀ ଷୋଡ଼ଶାଙ୍ଗିନୀ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଧାରିଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାମିନୀ ପାର୍ଲର ଗାମିନୀ ଆଇବ୍ରୋ ନୟନୀ ମେକଅପ ବଦନୀ ଲିପଷ୍ଟିକ କାରିଣୀ কর্কট রাশিনী কর্কশ ভাসিনী মর্কট হাসিনী সর্কশ বেসিনী সুভদ্রয় স্বেচ্ছাচারিণী ফেসবুক ঘাটিনী হোয়াটসঅ্যাপ চাটিনী বকট কেসিনী পরফিউম বাসিনী মোবাইল রিলস কারিণী ষষ্ঠাঙ্গ কীর্তন কারিণী ওদনে সুস্তিনী জিমি কুস্তিনী মেহেন্দি হস্তিনী প্রবল মস্তিনী মডর্ন নর্তন কারিণী সহাস্য বদনে দর্শন দদাতু হে মম পুত্র জননী তবস্তব মম পরম কর্তব্য মম প্রিয়তম ঘরণী। শ্রদ্ধা ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଅଧା ସେଥିରୁ ଅଧା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଇଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁକରି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ। ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷଟିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷଟିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଘରଣୀ ମୋ ମାଲିକ୍ୟାଣୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷଟିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ କରିଲେ ସିଏ ଅର୍ଡର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ହାଜର କରିଲେ ସିଏ ଅର୍ଡର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ହାଜର ସକାଳୁ ଚାହା କରିଲା ଦିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷଟିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋ ରୋଲଟା କ'ଣ? କାନ୍ଧରେ ଭେଣ୍ଡିଟି ଧରି ଘରୁ ସେ ଗଲେ ବାହାରି କାନ୍ଧରେ ଭେଣ୍ଡିଟି ଧରି ଘରୁ ସେ ଗଲେ ବାହାରି ପଛରେ ଛୁଆ କାଖେଇ ମୁଁ ଚାଲୁଥାଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷଟିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବେଳେବେଳେ ସିଏ ଟିକେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ଟିକେ ରାଗ ରୁଷା କରନ୍ତି। ଘରଣୀ ମୁଁ ଗଲେ ରୁଷି ଗୋଡ଼ ହାତ ଦିଏ ଘଷି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଘଷିବେ ନ ଘଷିଲେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବେ। ଘରଣୀ ମୁଁ ଗଲେ ରୁଷି ଗୋଡ଼ ହାତ ଦିଏ ଘଷି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ମନ ମନାଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷଟିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ।
ମୁଁ ତ ସବୁ କଥା କାହିଁକି କରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ରୋଜଗାର ନେଇ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଟିଚର ଅଟନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟା ମୋର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଟିଚର ଅଟନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟା ମୋର ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟିକି ମୋ ଦିନ ଯାଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷଟିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକି ପାଠ ପଢା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବୋଲ କରା ହେଲି ପାଠ ପଢା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବୋଲ କରା ହେଲି ମୁଁ ଅଣ୍ଡର ମାଟିରିକି ସିଏ ତ ବିଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷଟିଏ। କରିଦିଅ ବୋଲି ସିନା ମତେ କରି ଯାଏ ପାଠ ସରି ଯାଏ ଜୀବନ ସରିତା ଲିଭି ଆସେ ଦୀପ ମାଟି କାଗଜର ନୌକାଟି ମୋର ସୁଅରେ ଭସେଇ ଦେଇ ବରଷାକୁ କହେ ମିନତି କରି ମୁଁ ଦୂରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହାଟ ସରିଗଲା ବଣିଜ ସରିଲା ପସରା ବାନ୍ଧିଲେ ମୋର ଗହଳିକୁ ଚାହିଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ଘର ଧନ୍ୟ ହେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ପାଇଲେ ଜୀବନ ସୁଧୁରେ ନ ପାଇଲେ ସବୁ ହୋଇ ଅସାର ତୁମେ ନୂତନ ବଧୁର ଶଙ୍କା ତୁମେ ହେ ଧନ୍ୟ ହେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ସଂସାରର ମୋହ ପରିବାର ସ୍ନେହ ଭାଷ ଆପେ ଯାଏ ଫିଟି ଜୀବନର କଥା ଲେଖି ପାରେ ନାହିଁ ଅଧା ଲେଖା ଶେଷ ଚିଠି ମୋ ଶେଷ ଚିଠିର ଶେଷ ଠିକଣାଟା କେଉଁଠି ଆସିଲି ଛାଡ଼ି ଯୌବନ ଗଲା ଝଡ଼ି ବେଳ ଆସିଲା ମାଟି ଦେହଟାକୁ ମାଟି ଗଢ଼ିଦେଲା ଦେଇଦେଲେ କାମ ସରିଲା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସକୁ ପବନକୁ ଦେଇ ଚାରି କାନ୍ଧେ ଯିବି ବାହୁଡ଼ି ଯୌବନ ଗଲା ଝଡ଼ି। ବାଲିରେ ଚାଲିକିରି ଆସିବୁ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗଛ ଅଛି ଏଇଠି କ୍ଷୀରି ହବ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଖାଇକିରି ଯିବେ। यार जो जाइए आपण मैंने देखते तीन कोणिया मंदिरटे अच्छी ये मंदिर आउ कौटी ना ये जो तीन कोणिया मंदिर अच्छी आर महात्म्य बहुत कहुए मालिकार उदय बट पारुषे लीला उदय हम आर बहुत ये विख्यात जगह ए अंचल आसिलु अंतर्ध्यान हेलु निज इच्छा शक्ति बड़े बड़े बड़ियार मामु कंसासुर पिताधार वसुदेव पुत्र होइला अनाथ गुप्त जीवन वेद वेदपति ब्रह्मा सदाशिव रुद्र स्वर्ग अधिपति इंद्र चंद्र कही जानी न पारिले गोपरे गोपन नंद सुत होई गाई चराइले गोप बालकटे होई नहीं जुबा कि उपमा देवा प्रेमरे पड़िला राई 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 गाई बंशी स्वर मही लीला खेला केते कल सुरक्षित गोपी जनपथ कालिय दलन राक्षस निधन गंध मार्जन को टेकी धरी वर्षा प्रजापते गोप सुरक्षित रखी जेते बेले वस्त्र खोजिले युवती लज्जा निवारण हाथे धरी वस्त्र हसी हसी हस कहले से बनमाली बोले हाथ जोड़ी भले नमस्कार अंशुमाली खाई उलग्न की पाई जल क्रीड़ा नदी जले न पशिब उलग्न नहेब कथा रहू मही तले कथा होइला अन्यथा गोपांगना वस्त्र चोर होई तुम चोरी करुथिल लहुणी राबिड़ी सर खाई क्षीर रखी दे जाओ न जानिला परी केही जानिलेनी टोपरा कन्हई उद्धार करिलु मही थर हर करे कंसासुर सहजे तुमर मामु धनु यात्रा निमंत्रण कला नंद राजा छामु को आदेश अकुर प्रवेश गोप दांडे चले रथ चढ़ी जीवे रामकृष्ण भाई मामु करे धनु जात
ଧନୁଜତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାର ପଦ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଂସର ଥିଲା ଥିଲା ଅଷ୍ଟମଳ ମତ ହସ୍ତି ପଲ ସବୁଙ୍କୁ ନିପାତ କଲ କଳା କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଷ୍ଟିମଲ ବାଦ ମଥୁରା କଟକେ ଆସିଅଛି ନନ୍ଦ ବାଳୁତ ନନ୍ଦନ ମଞ୍ଚାରୁ ଦେଖୁଛି ବସି ଦେଖୁଥିଲା ସହି ନ ପାରିଲା ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ସେ ମଳା କଂସାସୁର ମାତୁଳ ତୁମର ମଥୁରା ତୁମର ହେଲା ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରେ ନୂତନ ରାଜୁତି କଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବ ହସ୍ତିନା ରାଜରେ ଦୂତ ପଣେ ତୁମେ ଗଲ ଦୂତ ପଣେ ନିନ୍ଦା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲା କୁରୁ ବଂଶ ନାଶ ହେଲା କୁରୁ ବଂଶ ନାଶ ପାଣ୍ଡବ ବିକାଶ ଯଦୁ ବଂଶ ଖ୍ୟାତି ଦେଲା ଯେଉଁ ଦିନ ଅଭିଶାପ ବାଣୀ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମହା ଋଷି ଅଭିଶାପ ଯଦୁ ବଂଶ ଦୋଷ